안녕하세요 여러분. 프렌치 어떻게 이제 소민입니다. 나의 해방일지. 4화부터 8화까지 쭉 달렸잖아. 딱 생각나는 장면이 하나 있다면? 어라라. 이제 언니. 괜찮아요? 아, 왜 괜찮아요? 괜찮아요. It's not this. 그러면 다시 바꿔봐. 괜찮아요? 괜찮아요. It's more this. 연기력이 점점 좋아지고 있어. 네, 좋아지고 있어 원래부터. Et c'était quand elle pleure dans son lit le soir, mais c'est trop triste. Mais c'est drôle. 아빠니까 울지. 울었다가 웃었다가, c'est ça ce drama en fait. 그래서 자빠지죠. 어디서 자빠져? Tu sais pas, t'as envie de rire et pleurer aussi parce qu'elle fait trop de peine, mais et l'autre, Mouna. 그렇지 말지. Vraiment, I don't talk to him anymore. 와줘서 고맙지만 많은 분들이 공감하면서 같이 재밌게 보고 계실 것 같아요. 입소문을 점점 타고 있고. 프렌치 오타 구독했어. 당신 구독이 들어오면 동장에 돈 꽂힌 것처럼 기분이 좋아요. 나의 해방일지를 보면 4명의 주요 인물이 등장하잖아. 3남매랑 플러스 구씨. 그들을 찬찬히 들여다보면 나와 내 주변을 돌아볼 수 있게 만들어주는 포인트들이 상당히 많은 드라마다. 굉장히 솔직한 드라마고 그 대사 한마디 한마디에 맞아 물개박수 막 치게 되는 이해받는 기분, 위로받는 기분. Ce que j'ai remarqué en regardant plusieurs épisodes d'affilée, c'est que plutôt qu'une ligne directrice, ce drama nous donne des réflexions sur des petits détails de la vie auxquels on ne penserait pas tout seul. Par exemple, cette réflexion, pourquoi on a le cœur qui s'emballe. 난 그 말을 이해 못해. 심장 되게 좋다는 말. Et en plus, c'est vrai, on a tendance à penser que quand on est amoureux, notre cœur s'emballe, mais en fait, c'est vrai que quand il pense, pas du tout. 내가 심장이 막 뛸 땐 다 안 좋을 때던데. C'est finalement lié à quelque chose de pas très positif. 당황했을 때, 화났을 때, 100m 달리기 하기 전 다 안 좋을 때야. Genre soit lié au stress, soit lié à une sorte d'espérance motivante qui quand même revient à de l'anxiété ou du stress. 근데 심장이 뛸 때 잘하면 가질 수 있겠다 싶을 때 폭풍 치는 기대 심리 이런 거. Ton cœur ne s'emballe pas quand tu aimes quelqu'un, mais plutôt quand ce que le frère dit juste après Mi-jong. 내게 아닌데 잘하면 가질 수 있겠다 싶을 때 그때 뛰는 거야 심장이. I couldn't really agree with what Mi-jong said. 정말 좋다 싶을 땐 반대로 심장이 느리게 가는 것 같아. 뭔가 풀려난 것 같고. That's why I love the explanation that the brother gave after. 좋을 땐 그냥 좋아. 내 건 그냥 내 건가 보다 해. 너 월급 들어오는데 심장 뛰는 거 봤어? 내 건도 왜 뛰어? 나도 사실 심장이 뛰었던 건 짝사랑했을 때 그랬던 것 같다. Exactement. 그리고 관계에 뭔가 확신이 없을 때. Ouais, ouais. 사소한 제스처에 의미를 크게 부여하고 설마 이게 이런 나 때문에 마음이 상했나? 맞아. 막 조마조마하면서 심장이 뛰는 거지. 그 소소한 감정들을 대사로 너무 아름답게 풀어냈어. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un drama qui est divisé en plusieurs mini-thèmes qui poussent un peu l'audience à réfléchir. Par exemple, l'épisode 4 est vachement concentré sur le bonheur, ou ce que moi j'appellerais le happiness complex. L'épisode 4, par exemple, montre vraiment cette pression qu'on a à devoir être heureux. 불행하진 않지만 행복하지도 않다. On vit dans cette société où si on n'est pas heureux, on a un problème. C'est pas normal. Ils savent pas comment être heureux, mais il faut qu'ils le soient. 뭔가 하루를 잘 살아내야 한다는 강박은 있는데 제대로 한 건 없고 Et cette pression qui vient s'ajouter, ça vient même les déranger dans leur propre cheminement à trouver leur propre bonheur, ce qui est déjà assez difficile. C'est une pression vraiment contre-productive. L'épisode 4 l'a vachement bien montré, je trouve. Et le personnage de Mi-jong montre ce cheminement très honnête de la quête du bonheur. 어디에 갇힌 건지 모르겠지만 뚫고 나가고 싶어요. Et c'est pas pour rien finalement qu'on gamme tous avec son personnage, on s'y retrouve tous. Et c'est vrai que récemment, surtout dans les dramas ou même sur les réseaux sociaux, etc., il y a cette galerie de bonheur, tu sais, qu'on voit tous les jours. Oh là là, regarde, oh Choketa, machin, de Holidays, Si tu veux, c'est comme s'il y avait cette galerie parallèle où sont exposés les différents bonheurs des autres, cette norme du bonheur à laquelle on n'a pas d'autre choix que de se comparer, ce qui crée, enfin pour moi, vraiment ce happiness complexe, quoi. 아, 이게 인생이지. 이게 사는 거지. 그런 말을 해보고 싶어요. Ce drama, je pense, d'une manière assez indirecte, a voulu montrer que c'est pas la réalité. Et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les dramas, la plupart du temps, les relations, les trucs, les machins, c'est pas réaliste. 어쩔 땐 아무렇지 않게 잘 사는 사람들보다 망가진 사람들이 훨씬 더 정직한 사람들 아닐까. C'est pour ça que je trouve que le sentiment de kongam qu'on peut ressentir envers Mi-jong est super important. Moi, ça me décomplexe vachement. Ça m'a vraiment fait sentir normal. Et d'ailleurs, the fact that the club lady I found who she was making me think of, Ombrage. Harry Potter. It's her. It's Ombrage. How
lovely to see all your bright, happy faces smiling up at me. 아 그리고 아시는 분들이 계실지 모르겠지만 행복센터 우리 팀장님은요 사실 몰래카메라계 레전드 같은 분이셨죠. 소개팅 애교녀로 나왔던 치즈케이크 먹으려니까 초코 케이크 막 익어갖고. And actually, this lady that is good at poker face, the society face, you know, being always. De base, elle est quand même différente socialement de ces Hebang members. Mais le fait qu'elle s'asseye et qu'elle finisse par dire Nado, Nado, tu me connais? 저도 좀 그런 편인데. Où elle finit par pleurer, etc. Tu peux voir finalement que on a beau porter des masques dans la vie de tous les jours, au fond, on est un peu tous les mêmes. On est tous complexés par devoir enfouir, cacher ces sentiments qui sont pas considérés comme normaux, et chacun le fait de leur propre façon. C'est pour ça qu'au final, ce drama, j'arrive pas à voir une once de critique envers qui que ce soit. C'est plutôt un drama qui montre que chacun a sa propre façon de gérer la vie quotidienne, de gérer cette poursuite du bonheur, de gérer cette vie en société en fait. 해방클럽의 규칙이 서로 아, 왜? 위로하지 않고 Oui, voilà. 조언하지 않는다. 사회에서 체득되는 거지. 자연스럽게 누군가가 이제 고민을 얘기하고 하면은 괜찮아요, 힘내요, 잘 될 거예요. 저도 그런 적 있는데. Je pense que oui, ce comportement-là, le drama est venu un peu le critiquer. Kind of been mal. 그치. 근데 안 할 수도 없고. Ouais, c'est ça. So what are we supposed to do? 사람들이 맛있는 음식을 보고 사진을 찍고 멋진 하늘이나 풍경을 보고 사진을 찍고 좋은 순간들을 남기고 싶어 하잖아. 내가 정말 좋아하는 사람들이 있고 사랑하는 사람들이 있으면은 좋은 걸 같이 나누고 싶은 게 인간의 심리인 것 같아. 언니 그런 걸 하지 않던 사람인데 나도 하고 싶다라는 마음을 느끼게 되는 거야. À chaque fois, ça montre un peu des sortes de pensées, de réflexions vers lesquelles on serait pas forcément allé. What this drama is about. Je veux dire, Salman Ali, Himdero. Et il y a d'ailleurs des tweets qui le disent, quoi. Je vois beaucoup de gens demander de quoi ça parle. Désolée, je ne sais pas comment expliquer, c'est trop complexe. I really see what this person means. All of us are dead. Oh, it's about a zombie in a school. Okay, Squid Game, it's about a game for people in a big shit with money. 어디까지 갈 수 있는지 보여주는 드라마. Okay, mais là, 나의 해방일지 모르겠어. Because it's really 현실적인 드라마. 근데 그 드라마에 구씨라는 존재가 있기 때문에 거기에 판타지가 더해지는 것 같아. 그리고 다들 있을 법한 사람들인데 우리가 그들의 성장을 목격할 수 있잖아. 그러니까는 그 익숙함이나 평범함에 특별함이 더해지는 거지. 그 구씨의 존재가 굉장히 이 드라마의 스트라이크 같은 Je pense que c'est 가장 좋아하는 caractère. 말을 별로 하지 않아도 많은 질문을 던지는 것 같은. Ben alors, et ça aussi, words and silence. Il y a beaucoup de gens qui sont présentés comme parlant beaucoup, ben Arum. Oula. 승진 안 될까 봐. Bon, écoute, hein, je sais pas. And even the brother in a different way, but he talks a lot as well. So you really have this opposition between people who talks a lot but don't do much, not negatively but don't do much, and people like Wushi who doesn't talk much but do a lot. 이걸 어떻게 받아왔대? 고마워서 이거. Ce genre de comparaison, mais encore une fois hyper délicate parce que ça vient pas critiquer l'un ou l'autre. C'est juste, encore une fois, montrer deux façons différentes de se comporter, d'être. Aussi, the bouboune that I really liked is about Chingu Kiri they eat in the garden. Et des rois about, quand la mère elle demande quand est-ce que tu vas avoir des enfants, quand est-ce que tu vas te marier et tout. 짝 만나서 결혼해서 아이 낳고 애들 크는 거 보면서 그렇게 흘러가야 되는데. Le grand frère dit 오마는 그래서 행복하세요? 저일 낳고 2, 3년 짧은 희열과 한이를 느끼시고 그 뒤론 쌍욕을 달고 사시고 그런 인생을 저에게 물려주고 싶으십니까? C'est vrai que c'est fou quand ils pensent. Yolo, Ngbokaji, Anaboiji quand même, tu vois. Mais ils peuvent pas s'empêcher de pousser leurs enfants vers cette même voie parce que c'est censé être la voie normale. Ça montre que dans le processus, tu perds complètement le concept de bonheur, quoi. C'est juste, il faut y aller. C'est comme ça. On en oublie à se demander, mais est-ce que je suis heureux? Very brave, honorable, but no musulpo. Et il y a eu aussi plein d'autres réactions très positives sur les réseaux sociaux. OMG, j'aime trop les dramas du style My Liberation Note. J'ai un nouveau crush, My Liberation Note, la voix et les silences, amazing. C'est pour tous les introvertis de single person, ce drama, franchement. En regardant My Liberation Note, ça m'a conforté dans mon idée que les hommes qui ne parlent pas sont tellement mieux. Le début est exactement ce que j'attendais, slow-paced, profond, émotionnel, introspectif. Et on a une vibe My Mister à fond, très enthousiaste pour la suite. Un mec comme ça ou rien. J'adore ce drama, je l'ai commencé hier, je me reconnais tellement en elle. Pareil pour moi, son personnage est tellement attachant. Ce drama est un petit chef-d'œuvre, regardez-le absolument. Donc voilà, Gushi a quand même pas mal de succès. Et Mijong 공감할 수 있는 character. Toutes les réactions, c'est à peu près ça, quoi. 구씨랑 미정이를 추앙 커플이라고 불러 사람들이. 그래서 우리가 추앙에 대해서 한번 짚고 넘어가야 되지 않을까 싶어. 네가 생각한 추앙이란 뭐야? 이 드라마 속에서. 이
드라마 추앙. 속에서 완벽한 설명해줬어 미정이. 넌 이런 등신 같은 날 추앙해서 자뻑에 빠질 정도로 자신감 만땅 충전돼서 누가 알까 조마조마하지 않고 다 까발려줘도 눈치 안 보고 살 수 있게 날 추앙하라고. Cette vénération, le fait de se vénérer mutuellement, t'as l'impression que c'est comme une sorte de deal. Gushi, il allait pas bien. Mi-jong a vu en lui quelqu'un de vraiment perdu qui a besoin d'aide, donc elle lui a tendu la main, elle lui a donné un objectif, elle a essayé de le remettre dans une dynamique à travers cette relation. Et pareil pour Gushi, envers Mi-jong, il essaye vraiment de lui faire sortir aussi la tête de l'eau de son quotidien, donc c'est étrange parce que, à proprement parler, j'arrive pas à avoir de vénération. Mais en même temps, je comprends cette notion de vénération. It's so hard to explain, no? And you, Nonon? Why do you think the writers chose the word 추앙? Why? 구씨가 이렇게 물어봤어. 내가 너를 추앙하게 되면은 내가 정말 다른 사람이 될 수 있겠냐고. 그러니까 미정이 이렇게 대답해. 나는 한 번도 해보지 않은 걸 하고 나면은 다른 사람이 된 것 같은 느낌이 든다. 그래서 추앙이란 단어도 그래. 한 번도 내 입 밖에서 내보지 않은 생경한 단어를 씀으로써 달라지는 거야. 네. 나를 변화시킬 수 있는 하나의 매개체였던 거지. 그리고 점프하는 장면의 의미는 무엇일까? Je sais pas. Me, I saw this, that he doesn't talk much but does a lot. And that actions are sometimes stronger than words. 나는 좀 다르게 읽었어. 아, 왜? 응. 뭐? 갑자기 불어온 바람 때문에 모자가 반대편으로 떨어졌어. Ouais. 너는 돌아가는 방법을 택하는 수밖에 없는 거야. 근데 갑자기 어떤 사람이 나타나서 중간을 가로질러서 엄청나게 빠르게 그거를 가져온단 말이지. 계속 뚫고 나가고 싶다는 얘기를 하잖아, 미정이. 뚫고 나가서 통쾌함을 주는 사람이 생긴 거지. 난 그게 해반으로 봤어. Oui, t'as raison. 엄마랑 표정 맞아. 서프라이즈한 일이 하나 일어난 건데 그 잠깐의 에피소드가 통쾌함을 주고 그런 얘기 나오잖아. 2002년 월드컵 이후로 이런 감정을 느껴본 적이 없는데 Ouais, c'est vrai. 처음으로 구씨가 멀리뛰기 하는 거 보고 통쾌함을 느꼈다고. Mais c'est vrai, me, during the World Cup, I become another person. 그게 인생에서 네. 자주 일어나는 순간이 아니잖아. C'est vrai. 배가 고픈데 먹고 네. 싶은 게 없다. Ça, c'est Meil Nokim. Ne Nokim Meil, ça. 내 마음을 혹시 가져다가 글을 쓰셨나요, 작가님? 그뿐만이 아, 아니야. 그 씻겨주는 기계에 대해서 얼마나 열변을 토하고 살았었는데 네. 나에게 해방이. Ouais, voilà. Allez, stop, on arrête là. Ouais. Là, ça y est, you're about to cross the line. It's better to stop.